कल से मुस्लिम भाइयों का पाक और मुक़द्दस महीना माह रमज़ान शुरू हो रहा है। माह रमज़ान और रामनवमी से कबल बैरकपुर एमएलए राज चक्रवर्ती का टीटागढ़ के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा। माह रमज़ान में वार्डों के साफ सफाई पर ध्यान देने की काउंसलरों को हिदायत। साफ सफाई न होने पर चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी को शिकायत करने की अपील। काफ़ी दिनों से जाम और बंद हाई ड्रेन की तामीरी काम करने की टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के आला अफसरान को हिदायत। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अवाम ने जिस तरह हम पर भरोसा किया, अब वो वक्त आ गया है इलाका के तामीरी काम किया जाए। हाई ड्रेन का काम जल्दी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वार्ड नंबर 20 में पानी जमा होने का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने अवाम को माह रमज़ान और रामनवमी की आमद का मुबारकबादी पेश की। उनके हमरा चेयरमैन कमलेश साहू, वार्ड नंबर 1 के काउंसलर हरिराम जी, वार्ड नंबर 3 के काउंसलर, वार्ड नंबर 5 के काउंसलर विष्णु सिंह, वार्ड नंबर 21 के काउंसलर सुरेश प्रसाद और म्यूनसिपलिटी के आला अफसरान मौजूद रहे। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. এইটা পরিদর্শন করছি যেখানে ড্রেন ইস্যু ছিল। যখন আমি ইলেকশন ক্যাম্পেনিং করছিলাম এখানে, তখন এই রাস্তাটার উপরে ড্রেন, দুপাশে ড্রেন নেই আর কি সেইভাবে, আর যেগুলো আছে সেগুলো জাম হয়ে গেছে, ব্লক হয়ে গেছে। তো বর্ষাকালে অ্যাকচুয়ালি জল উঠে যায়, এটা আমার মাথায় ছিল। ওই এক এক করে কাজ করা। তো এইটা আর 20 নম্বরের একটা ড্রেনের বড় প্রবলেম, বর্ষা হলে ওখানেও জল অনেকটা জমে যায়, বেরোয় না। তো আমরা একটা মাস্টার প্ল্যান বানিয়েছি, কিন্তু যেটা যতদিনে আসবে সেটা অ্যাপ্রুভাল পেতে সময় লাগছে। তো ইমিডিয়েটলি আমাদের যেটা দরকার, যে এই ড্রেনগুলো হওয়া দরকার। আমি নিজে, চেয়ারম্যান কল্পতরুদা, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সবাই মিলে গেছিলাম এই প্ল্যানটা নিয়ে। তো নিজে ববিদা নিজে থেকে এবং কেএমডিএ থেকে ওরা সবাই মিলে উদ্যোগ নিয়ে এইটা আমাদেরকে স্যাংশন করে দিয়েছে। তো সেটা আমাদের বোর্ডে পাস হবে, যা প্রসেস আছে সেভাবে কাজ হবে, কিন্তু এই ট্রেনটা হওয়াটা খুব দরকার। এটা কি বর্ষার আগেই শুরু হবে কাজটা? বর্ষার আগে শুরু হবে? হ্যাঁ, বর্ষার আগেই শুরু হলে ভালো, মানে খুব দরকার, কারণ এই কাজটা অনেক দিনের পেন্ডিং কাজ, আর এই কাজটা করতে টাইম লাগে, অনেক বড় কাজ আছে। টিটাগড়ের মানুষের কিছুটা জল থেকে রেহাই পাবে, চেষ্টা চলছে তাই সবাইকে সব রকমভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এটাই আদেশ যে কাজ করো, মাঠে নেমে মানুষের প্রয়োজনীয়তা বোঝো এবং মানুষকে সার্ভিস দাও। कल से मुसलमानों का रमजान मास शुरू हो रहा है, तो साफ सफाई पर क्या ध्यान दिया जा रहा है? पूरा टीटागढ़ में घूम के देख रहा हूँ, साफ सफाई है, पूरा सफाई होता है टीटागढ़ में। एवं कई जगह पे अगर लगता है आपको गंदा पड़ा हुआ है, आप बोलना, चेयरमैन को बोलना, क्लीन इंस्टेंट हो जाएगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो आगे सामने आइए, साउंड नहीं दिख सुन रहा है। মানে রমজান মাসে रमजान में सबको यही बोलूँगा कि हार्दिक शुभकामनाएं सबको, एंड सबको पीसफुली आप रमजान मनाइए और प्यार से रहिए। मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। সামনে রামনবমী আছে, রামনবমী আছে। সেই নিয়ে মানে যাতে মানে সবকিছু হারমোনি বজায় থাকে, হারমোনি টিটাগড়ে বজায় থাকে এবং আগেও মানুষ ভীষণই ভালো, সব ধর্মের মানুষ সব ধর্মের অনুষ্ঠানকে ভীষণভাবে সাপোর্ট করে, ভালোবাসে সবাই, খুব পজিটিভলি সাপোর্ট। আমি যতদিন এসেছি আমার খুব ভালো লাগে যে আমি এরকম একটা জায়গায় থাকি যেখানে মিনি ইন্ডিয়া বলা হয়, সেখানে হারমোনি মেনেই সব কিছু করা হয়।